So, welcome again sa ating unboxing vlog. Ito na guys ang ating pinili na SanDisk 128GB. Wala sa audio. So guys, mag-unbox na tayo guys. Ito na guys, na-open na natin siya. So, open natin guys. So ito na yun guys, ating flash drive na USB. Tapos may freebies sila guys. Ito yun, yung additional na USB cord. Dalawa yan guys, sa type C at sa yung ibang type. Dalawa yan guys. Thank you sa freebies. Ito yun guys, yung 128GB na SanDisk USB. So gagamitin na natin siya guys. Thanks for watching. See you sa next unboxing vlog. Bye-bye. Guys, click the yellow basket at mag-check out na kayo guys. Ito na guys. Ito yung binili na 128GB. Bili na guys. Pag na-full na yung files nyo guys, pwede kayong bumili nito guys. Kasi ang dami nitong mga store na files. And guys, may kitchen guys. Ayan. Para dito guys. Handy na siya guys. Ito guys. Ito siya guys. Yan. Type. Tapos yung isa. Basta maliit. Galing kasi guys. Itong USB SanDisk ay may iba't ibang gig. May 16GB, may 32GB, may 64GB, at itong 128GB. Try natin siya guys. Ito sa ating phone guys. Kung active ba siya guys. Try natin guys ha. Wala naman. Paling natin guys. Yan, paling natin guys. Try natin kung meron ba. Hindi siya mag-connect. Wala talaga siya guys. Hindi siya madetect. Connect na natin siya guys. Meron tayong extra na SD card reader. Tapos i-connect na natin siya guys dito sa ating phone guys. Tapos tingnan natin kung na-detect pa siya guys. Detect siya guys. Yan. Yan 24.4 MB tapos may 26GB. Yan. Tingnan natin yung wala pa siya ganong files guys. Magkakapit-paste tayo. Wala pa siyang na-store na files dyan. 126 free tayo na free gig dyan sa SanDisk na USB guys. Pag hindi na natin siya gagamitin guys, ganito lang guys. Tap to remove USB safely. Tap to remove USB safely. Tapos i-click nyo guys. May remove na siya guys. Unbox na natin siya guys. Yan guys, pili na kayo guys. Check out na. Click the yellow basket. Bye bye.